अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। उम्मीदों का मरकज़ इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा के कल्ब पर वो वक्त कितना कड़ा होगा जब जवान भतीजा शहीद होने की इजाज़त तलब कर रहा था, लेकिन मुजस्मा सब्र व रज़ा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने इजाज़त फरमाई और हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हा ने मैदान में शुजाअतों के वो जोर दिखाए कि दुश्मन भी अर्श अर्श कर उठे। उमर बिन साहद के लश्कर का एक आदमी अमीद बिन मुस्लिम हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हा बिन हसन रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत की मंजर कशी यूं करता है। फिर मैदान में एक जवान राना नमूदार हुआ। वो कुर्ता पहने, तहबंद बांधे, पाँव में जूता पहने और हाथ में तलवार लिए हुए था। इसके एक जूते का तस्मा टूटा हुआ था। वो हसीन इतना था कि इसका चेहरा चांद का टुकड़ा मालूम हो रहा था। वो शेर की तरह बफरता हुआ दुश्मन पर हमला आवर हो गया। उमर बिन साद आज़ादी ने इसके सर पर तलवार मारी, नौजवान चलाया या आमा हाय चचा जान, और ज़मीन पर गिर पड़ा। आवाज़ सुनते ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा बफरे हुए शेर की तरह उमर बिन साद पर झपटे और तलवार का वार किया। इसने हाथ उठा दिया मगर हाथ कहनी से कट कर उड़ चुका था। जख्म खाकर उमर बिन साद ने पुकारना शुरू कर दिया। फौज इसे बचाने के लिए टूट पड़ी मगर घबराहट में बचाने के बजाय इसे रोंद डाला। हमीद बिन मुस्लिम ही कहता है कि जब गबार छट गया तो क्या देखता हूँ, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा शहजादे के सरहाने खड़े हैं और वो एड़ियाँ रगड़ रहा है और इमाम फरमा रहे हैं कि वो हलाक हो जाए जिन्होंने तुम्हें शहीद किया। क़यामत के दिन तेरे नाना को ये क्या जवाब देंगे? बाखुदा तेरे चचा के लिए ये इंतहाई हसरत का मकाम है कि तू पुकारे और वो जवाब ना दे, या जवाब दे मगर तुझे इससे कोई फ़ायदा ना हो। अफसोस तेरे चचा के दुश्मन ज़्यादा हो गए और दोस्त बहुत ही कम रह गए। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस जवान राना की लाश इस तरह उठाई कि इसका सीना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के सीने के साथ मिला हुआ था और पाँव ज़मीन से रगड़ रहे थे, और मुझे अब भी इनके पाँव ज़मीन पर घसीटते नज़र आ रहे हैं। मैंने पूछा ये जवान कौन है तो मुझे बताया गया ये कासिम रज़ी अल्लाह अन्हा बिन हसन रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने इनकी लाश को भी अपने बेटे अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर शुहदा की लाशों के साथ लटा दिया। मकाम वजद है ए दिल के कुए यार में आए, बड़े दरबार में पहुँचे बड़ी सरकार में आए। यके बाद दीगरे अहले बैत के अफराद जाम शहादत नोश किए जा रहे थे। सलाम हो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा के अज़्म व इस्तकामत पर कि मुसाइब व आलाम के पहाड़ टूट पड़े हैं, लेकिन ना लब पे नाला व फ़गा और ना दिल में शिकवा और शिकायत। अल्लाह की रज़ा पर साबर व शाकर अपने खैमे के दरवाजे पे बैठे हैं। आपके मासूम साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला अली असगर रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी गोद में दिए गए। आप उन्हें प्यार करते, चूमते और सूंघते रहे। फिर आपने अपने अहले खाना को वसीयतें फरमानी शुरू की। इसी असना में बनी असद के एक आदमी ने, जिसे इब्ने मुअक्कद नार कहा जाता है, एक तीर चलाया और वो तीर हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह अन्हा के हलक में पेवस्त हो गया और मासूम अली असगर रज़ी अल्लाह अन्हा इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथों में ही दम तोड़ गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने तीर हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह अन्हा के हलक से खींच कर निकाला। खून से चलू भर और बरा और इसके जिस्म पर मिलने और अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तूने आसमान से ही हमारी फतह व नुसरत और अनात को रोक दिया है तो वही कर जो तेरी रज़ा है और इन ज़ालिमों से हमारा इंतकाम ले। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए पानी मांगने वाली रवायत की कोई असल नहीं है, और ये चीज़ हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा की खुददारी और इससे नफ्स के भी ख़िलाफ़ है। इसके बाद इब्ने अकबा गनवा के तीर से हज़रत अबू बकर बिन हसन रज़ी अल्लाह अन्हा शहीद हुए, और फिर हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्बास, हज़रत जाफ़र, हज़रत उस्मान और हज़रत मोहम्मद रिज़वान अल्लाह अलीम अजमाइन भी शजात के जोर दिखाते हुए जामे शहादत नोश कर गए। गरीब व सादा रंगीन है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। अब अहले बैत के तमाम अफराद जामे शहादत नोश कर चुके हैं।
سید امام علی مقام رضی اللہ عنہ میدان میں جانے کا ارادہ فرما چکے ہیں۔ اس وقت آپ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ جو اس وقت بیمار تھے، کیف شہادت سے سرشار امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ انہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے اور فرماتے ہیں بیٹا اب اہل بیت کے سب افراد اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، اب مجھے تو شہید ہونا ہی ہے، اگر تم بھی شہید ہو گئے تو نانا جان کی نسل کیسے چلے گی؟ تمہیں اپنے نانا کی نسل کی بقا کے لیے زندہ رہنا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر امام علی مقام رضی اللہ عنہ جنگ کی تیاری کر کے اہل بیت کو آخری وصیتیں فرما کر میدان میں تشریف لائے۔ جب پردیس میں نگاہوں کے سامنے پورا کنبہ خاک و خون میں ڈوبا بے گور و کفن پڑا تھا، اور اب جب آخری سہارا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی میدان جنگ میں جا رہے تھے تو اہل بیت کے دلوں پر کیا گزری ہوگی؟ سکینہ رضی اللہ عنہا نے کن حسرت امیز نظروں سے اپنے ابا جان کو دیکھا ہوگا، شہر بانوں نے درد سے ڈوبی ہوئی کن نظروں سے اپنے سرتاج کا دیدار کیا ہوگا، اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے لیے وہ گھڑی کس کڑے امتحان کی ہوگی۔ یقیناً امتحان کی آگ کے ان دریاؤں سے گزرنا صرف خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے۔ سیدہ رضی اللہ عنہا کے لال نے میدان جنگ میں جرأت و شجاعت کے جو نمونے دکھائے، ان کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ پورے یزیدی لشکر میں کوہرام مچا ہوا تھا، ہاشمی شیر جدھر رخ کرتا صفوں کو تہہ و بالا کر دیتا۔ دوران جنگ امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، آپ پانی کی طرف گئے، حسین بن تمیم نے تیر مارا جو آپ کے چہرے پر لگا اور روحی زیبا زخمی ہو گیا۔ آپ نے کھینچ کر تیر نکالا، پھر ہاتھ چہرے کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھر گیا۔ آپ نے خون آسمان کی طرف اچھالا اور شکر الہی بجا لاتے ہوئے کہا، پروردگار ان سے گن گن کر بدلہ لے، ان کو چن چن کر قتل کر اور ان میں سے روحی زمین پر کسی کو زندہ نہ چھوڑ۔ اب امام علی مقام رضی اللہ عنہ پر ہر طرف سے تیروں اور تلواروں کے میل برسنے لگے۔ آپ بھی شمشیر زانی کے جوڑ دکھاتے رہے، پیدل فوج پر ٹوٹ پڑے اور تن تنہا اس کے قدم اکھاڑ دیے۔ یزیدی فوج کا ایک آدمی عبداللہ عمار کہتا ہے کہ میں نے نیزے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ علی مقام پر حملہ کیا اور ان کے قریب پہنچ گیا، میں بآسانی انہیں قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس گناہ کی شدت سے کام کیا۔ میں نے دیکھا کہ ہر طرف امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن وہ جدھر کا رخ کرتے تھے دشمن کو بھگا دیتے۔ وہ اس وقت کرتا پہنے اور عمامہ باندھے تھے۔ واللہ میں نے کبھی کسی شخص دل کو جس کا پورا کنبہ اس کی گناہوں کے سامنے قتل کر دیا گیا ہو، ایسا شجاع ثابت قدم مطمئن اور جری نہیں دیکھا۔ قسم با خدا ایسا دلیرانہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں۔